Welcome to Kathy's Culinary Creations, where home-cooked meals are made easy. Hola, hola. Hoy vamos a hacer lasaña de pollo. Ya tengo un aceite de oliva calentando. I have an olive oil. Today I'm going to make chicken lasagna. So I have this olive oil in the pan. I just threw my chicken that I seasoned the other day. I'm gonna cover it to avoid splatter. So lo voy a tapar para evadir que salpique donde quiera. Básicamente este pollo ya yo lo había sazonado hace 2 días, lo piqué en cubitos, le eché sal, pimienta, ajo, orégano y achote en polvo. So I seasoned this chicken a couple of days ago. I added salt, pepper, garlic powder, Dominican oregano, and achote powder. And basically I'm just gonna let it cook for a little bit, because what we're gonna do later, once it's fully cooked, is we're gonna put it in the food processor to grind it. So básicamente lo vamos a dejar cocinar por unos minutos, y cuando esté cocinado lo que vamos a hacer es ponerlo en el procesador de comida para demolerlo. So once you see it start getting some color, you're just gonna stir it around. Cuando ve que ya comienza a cogerle un chin de color, lo pueden menear un poco. Entonces, algo que me gusta hacer es, yo mantengo en estas cosas de hielo mi sofrito que hago yo misma. En estos días tenía salsa extra, entonces la puse también en cubitos. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a agregar los cubitos, así se va derritiendo y va a ayudar a coger color. So then I keep my sofrito that I make at home, I keep it in those ice cubes, and it's just easy. As you see, I start using them as the days go by. They last pretty long in the fridge. I also had some tomato salsa left over, so then I just put it here, and once again, as I need it, I just start using it, and I keep it in the fridge. And then I just stirred it around. Once I saw it started getting color, and I added some of the sofrito for taste, and I also added some of the tomato salsa for color, basically, and also to make it juicy, because we're gonna put this in the food processor, so we're gonna need some liquid. Como lo vamos a poner en el procesador de comida, vamos a necesitar un chin de líquido. Entonces, en este otro caldero lo que estoy haciendo es poniendo a hervir agua. Como veis, ya está hirviendo. Entonces le voy a echar suficiente sal, ya que esta va a ser la única vez que vas a sazonar la pasta. Entonces, como ya yo conozco el sartén que normalmente utilizo para la lasaña, ya yo sé cuánta lasaña necesito, pero si no sabes, yo lo que hago es que cojo la lasaña que no está cocinada. Entonces tú ves que ahí va a haber 1, va a haber 2 y va a haber 3. Son 3 de cada lado, y va a haber otra línea arriba, vas a necesitar 3 más, que es un total de 6 que le voy a echar. Como te digo, cada fire es diferente, tendrías que chequear cuántos necesitarías para el tuyo. So basically, because I know the pan that I basically cook my lasagna, I know that I will only need 6 because I do 2 layers. But if you don't know, that you will take the dry pasta and you will put it on top to see how many you will need. I have some hot water boiling. I just added salt, and I'm just gonna start throwing my lasagna in there so it starts cooking while my meat starts cooking as well. So this is how the chicken is looking. I'm definitely gonna let it keep cooking in that sauce, because we want to make sure that the liquid dries up a bit. So así es que va quedando el pollo. Voy a dejar que siga cocinándose en esa salsa, porque quiero que el líquido se seque un poco más. Okay, so the pasta looks nice and done at this point. So I'm gonna take the water out. I'm gonna drain it, and then I'm going to lay it out so it could cool a little before I handle it. And you see, the chicken is done. The liquid has dried up as much as it should, and then I'm going to put it in the food processor. I'm also going to turn off the heat
so it cools off a little before I start handling it. Once your chicken is cool, then you will put it in the food processor. And this step is just to shred the chicken, but if you don't have a food processor, no worries. You could take 2 forks and shred them yourself by hand. Entonces ya cuando el pollo esté frío, lo pones en el procesador de comida, y esta parte es para poner el pollo más pequeño. Si no tienes un procesador de comida, no hay ningún problema. So I'm gonna use the Barilla brand for the lasagna. Voy a usar esta marca para la lasaña, pero obviamente puedes usar cualquier marca a tu gusto. I love the Rao's roasted garlic. Me encanta esta salsa también para la pasta, así que pueden utilizar esa, pero también pueden usar cualquier salsa que les guste. You could use whatever brand you like. So what I like to do in the baking dish, I like to put the sauce on the bottom so the pasta doesn't stick. Lo que me gusta hacer en el paire es ponerle un chin de la salsa para que no se pegue la pasta. Entonces yo dejé que la pasta esté un poco fría, así la puedo manejar más fácil. So I let the pasta sit for a little bit so it's not hot and I could manage it better. And I like my lasagna to be very saucy. So if you don't like it to be as saucy, obviously you don't have to use as much. I think I use a whole container, maybe a little bit more of another. Entonces me gusta la lasaña con bastante salsa. Creo que utilicé una botella y un poquito más. Entonces aquí estoy poniendo el pollo. I'm putting the chicken first. Now I'm going to top it with more sauce. Entonces le voy a poner más salsa encima. And then I'm going to top it with my mozzarella cheese. But of course you could use any cheese of your liking. Sometimes if I'm doing like ground beef lasagna, I prefer the cheddar cheese. Entonces aquí le voy a poner queso mozzarella, pero puedes usar cualquier queso a tu gusto. A veces si estoy haciendo lasaña de carne molida me gusta más con el queso cheddar. Entonces le voy a poner la lasaña. Esta es lasaña solamente de 2 capas. So this is only a 2-layer lasagna. So I'm putting the last layer and I put more of the sauce. Entonces aquí le pongo más de la salsa y vas a seguir con el mismo proceso. Le vas a poner ahora el pollo y el queso. Pero yo sé que hay algunas personas que no les gustan que la última capa sea con el pollo y el queso, sino solamente el queso. Así que si tú prefieres, le puedes poner otra capa y así solamente ponerle salsa y queso. Pero el paire que utilizo no tiene tanto espacio para seguir. So I know some people like to finish it off sometimes with the lasagna sauce and cheese. I finish it off with all the toppings, but it's because I don't have much space on this bacon dish. So this is typically how I do it. But if you prefer, of course, you just do the lasagna, the sauce, and the cheese on the top. And then I add more of the sauce, más de la salsa. For the last step, I did add the cheese. Sometimes I do, if I have Parmesan cheese, I would top it with that, but I think I ran down. So then this is my special take on it. I love to top it with oregano, Dominican oregano. This is obviously at preference. A mí me gusta ponerle un chin de queso parmesán con el mozzarella si tengo, pero en este caso no tenía. So solamente le puse de mozzarella. Pero mi toque personal es ponerle un chin de orégano por encima. Obviamente esto es a su gusto. Put it in the oven at 375 for about almost 40 minutes. Entonces lo puse en el horno a 375 por casi 40 minutos. So you will get the bread of your preference. What I did was I got some of the garlic spread that they sell at Stop and Shop. I sliced the bread, I put some of the spread, and then on top of that I added more garlic powder. I think the garlic powder definitely gave it a nice taste. Entonces vas a coger cualquier pan a tu gusto. Utilicé esa mantequilla que venden en Stop and Shop de ajo y entonces le puse más polvo de ajo encima. Pero si no tienes esa mantequilla, otra opción que yo hago es que cojo mi pan, le pongo aceite de oliva, sal, pimienta negra y polvo en ajo y también sabe delicioso. So if you don't have the garlic spread, another option that you have is to take your bread, put olive oil, salt, pepper, and garlic powder. I made a quick Caesar salad. I took some romaine lettuce and I chopped it up. Voy a hacer una ensalada César rápido. Tomé lechuga de romana y la puse en
trocitos pequeños. I take some Parmesan cheese. I usually use the shredded Parmesan, but I ran out and I used that powder one that I had in the grated one that I had in the fridge. Normalmente no uso este queso, uso el que está en trozos más grandes, pero no tenía ese, así que utilicé ese que tenía en la nevera. Entonces utilicé el dressing de César, y algo que a mí me gusta hacer, yo utilizo bastante el orégano en polvo, así que le puse un poco. También le puse de estos croutons de queso que son deliciosos, queso y ajo. So I like to add oregano to my Caesar salad as well. I added also some cheese and garlic croutons that are delicious. And I also added some Caesar dressing. And here's my creation. Thank you for watching. To keep the seasoning going, please like and subscribe to my channel. And if you make any of the recipes from my videos, please comment below.